रानी हंसपुर मध्य को अरे जखे रानी हंसपुर कहीं आग पर गहल चहल जना पड़ुनी रे खाली खाली जना पड़ुछि भाई आखे नाती पोइली माने तांको कार्य रे व्यस्त होतो औ राजाटा राज कार्य रे व्यस्त होतो हां कहले जखे भाई खाली खाली लागुछि राजाटा राज कार्य रे व्यस्त अछि ओ भाई अरे जखे भाई जाक पई दिन हम बेली भाई एई बाड़ीकगढ़ राज्य रु तोड़ा खाई दांडर भिखारी साजी छु भाई जय महारानी प्रमोदिनी ओठी देखा जाउनी रे भाई हां जखे महारानी हां अंतपुर रे रत्न पलंकर शयन करथि ए कोन कहजु सतरे ओ भाई रत्न पलंकर अंतपुर रे शयन करथिबे ओ भाई तो ठीक कहिछु सखी भाई अरे सखी भाई तू जय सिंह द्वार मध्य अपेक्षा कराई था वो जाउछ महारानी को शयन कक्ष मध्य को भाई सखी शीघ्र घटनाटा घटाई दे शीघ्र चली आसीबे निश्चय मु सेई अपेक्षा करछि भाई हां सखी जति राजाटा पहुंची जीवो कथाटा गड़बड़ हेई राजा आसवा पूर्वर काम सारी मो तो पाक को फेरी आसी तो जय सिंह द्वार मध्य अपेक्षा करे सखी सही चंद्र रजत दस्ना उड़ोसित लगे पलाय पवन आज रात्रि मधु जमिनी अनेक दिन स्वप्न मोर आज पूर्ण हवा को जाऊँगी सतरे मो स्वप्न आउ स्वप्न ही रही अनेक वर्ष तले थी मो यही बाड़ीकगढ़ राज्यर प्रधान सेनापति है सेनापति पदरे जो मुझे रही आसती से समय महारानी को मो मने मने बहुत भल पाऊली दिने महारानी को मो प्रेमर आपेतनटा करी अरे से महारानी मत चाकर भावी मो प्रेमटा को घृणा करी से दिन जो अपमान दे राज्य विताड़ित कर से दिन अपमान प्रतिशोधटा आज मु निश्चय पूरण करी हाँ निश्चय पूरण करके रही अरे हठात शयन कक्ष मध्य को चली जावा उचित नुह यही डाकटा पकई देखे मो डाक शुणी महारानी बाहर को चली आसबे कमटा सहजरे सारीदेली हाँ महारानी लो अल्लो महारानी महारानी लो अरे एते डाकिला पर भी कौन महारानी को मो डाकटा सुपुनी ओ बुझे रातिटा अनेक खाई बोले महारानी निश्चय सही पड़ी से बोधे मो डाकटे कर्ण को बाचुनी मो हे डाकटे घर को जावाक पड़ो आसुल महारानी तुमरी निकट को आसुची माणिकगढ़ को आसी अच्छा कौन महारानी महाराज घरे नहांती के मो स्वामी घरे नहांती अक्ष भय घरे नहांती के मो पुआ माने राज्य भ्रमण पाई जाइछन ओ हेले तुमे किए मो होछ आपनकर जणे हिताकांक्षी मणिष अरे मो होछ आपनकर जणे शुभाकांक्षी मणिष आपण गोटाए शुभ संपादन आसी महारानी शुभ संपादन आसी ठीक अच्छी जदि शुभ संवाद नहीं कि आसी अच्छा ताले मते कहि दिया अच्छा मो स्वामी आसीला मु जणै देबी आ एठी तुम चली जाओ पढ़ेला चली जिवे अरे मु तुमको जाने ने कि चिन्नी नी तुम मते भल्लो बाबरे जानि छ आ भल्लो बाबरे चिन्नी छ मत ए अंधार रात्रि रात्रि आपरे अपेरा करन महारानी भल्लो बाबरे जानि सुने एबी काई कहू छ अरे मु कहली ना मु जाने ने कि चिन्नी नी बाला सुना ओ होचे सही तोरा खाई दिबा पूर्वतन सेनापति बनाग्ने परागिरे तो आबो ताले तुम सहित चलना कर दिन के भाबिले सैया सही दिन रे तो तू भूली जाई छु तबे तो भूलेबे तार माने नाही गोटी गोटी करी सब मने আছে সেদিন রাজ্যসভার কথাটা সেদিন রাজ্যসভা মধ্যে মতে जो अपमान दे राज्य तळी देइथिल एते सहजरे से কথা कोन भूली जिबे केमिते बोलेबे चप्पल परागिरी महारानी तू गला चाबरा एटा क्या कुकुरा कौन कहले लो महारानी ए गलाटटा कोई चचिया कुकुर कहि देलो अरे अनेक वर्ष तले थिले दिने एई माणिकगढ़ राज्यर होई चाकिया कुकुर है किंतु आज नहलो किंतु आज महारानी बाबा है दादा को हाथ पड़ा ना रखे सा अच्छा
तू निश्चय मारिबु मरी पापाई पनाग्नि के भय करेनी महारानी मरी भी पछके हेले तो जवानी रसटाकू न चाखिबा पर्यंत कदापि मरिबिनी कदापि न तते लज्जा लागबा कथा आई किरे तते जदि मଣିଷ पडिया थांता तुम पाखक फेरी आसिर थांतु राकेश तू गळ का पुरुष तू गळ लंपाटा तू गळ चोळ पुरुष तुम देखिबा जाउनी और हला ते चाली जीबे रामजादे माइकिनिया पनाग्नि मोर छाप पकई बहुत बड़ा भूल कर दे आज यार परिणाम का तते भोगी पाको हबा और करिबे आज रानी हस्तपुर रे ओ तते बलात्कार करि देबे नहीं पनाग्नि नहीं कौन है ना मैं तो हाथ जोड़ी गौराउची ओ के तू केचे सोरिबे रे एमिति पाप कथा कहनी पर और हला पाप कथा कहउछे तो कथा बारी के तो चाली जा पनाग्नि हेबो तो चेक करो तो कथा मानि चली आज जीवाटा जत्ते की सहज है चालू चाली जीवाटा सेते की सहज नो आसी छि जते बेले कामटा पूरा न करी कोन एते सहज रे चाली जीवी आशा अनेक दिन रो जमात बांधी थिबा मो देहर भक्तटा को मेंटाई दियो आसो ए भगवान ऐसा बरे रखे सब बाबा के चाली आसी हम पाकर अछती बसा भल्ला एजी कहलांती अब पुआ माने आहुरी भल्ला कर करबी मारा के छे बुद्धि बाटा देखा जाऊ चपारु तो खा जीवनी लो जगतर नाथ जगन्नाथ राक्षस कबल रूपत रक्षा कर प्रभु और कल राक्षस को राक्षस कबल रूपत रक्षा कर आज पनाग्नि हस्त रक्षा करबा पाई राशिव सही जगतर नाथ जगन्नाथ राशिव तो स्वामी राजा देवदत्त महारानी नारी को केवल दुर्बल भावना रखे सा अच्छा तो नारी दुर्गा रूप देखि रूपे और कहलबा दुर्गा रूप देखा बसई देखा अबे दिल्लो चढ़पा चिन पशु बाहर पशु बिलुआ भैरे पुणे कल्पना हैन तोर साहस केमिति हैला वो राजवंश प्रवेश करिया पई राजन तुम्हें हां वो उचित समय से पहुंच करो ना हेले महारानी को घटनाटा खताई दे चुप कर जीवन प्रति स्नेह ममता अछि तारे महारानी को वास्ते टेकी दे ठाल चल जाको ना जा कोचे अबे विश्वासघातक सेनापति तो देहर जदि बिना रक्त अछि ताहले राजा सहित युद्ध कर और युद्ध हां देखे যথা শীঘ্র নেই আসে তীক্ষ্ণ তরবারি জয় মা ভবানী জয় মা ভবানী
କାହିଁକି ମଝିରେ ଅଟକେଇଲେ ବେଶରା କାହିଁକି ଅଟକେଇଲେ ଭାଇ ରାଜା ରାଣୀ ମରିଗଲେ ଆରେ ଦୁଃଖଟା କୋଣ ଜାଣିପାରିବେନି ଭାଇ କଣ କହିବାକୁ ଯାଉଛୁ ଆମେ ଯେମିତି ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଭୋଗିଛୁ ଏ ରାଜା ରାଣୀ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଭୋଗିବାକୁ ହବ ଠିକ କହିଛୁ ରେ ଜଖି ସେମାନେ ରାଜ ସିଂହାସନରେ ବସି ରାଜ ସୁଖ ଭୋଗ କରିଛନ୍ତି ଦୁଃଖଟା କୋଣ ଜାଣି ନାହାନ୍ତି ଭାଇ ଜଖି ଭାଇ ଭଲ ସବରେ ଭଲ କଥାଟିଏ ମନେ ପକେଇଲୁ ରାଜାଟାକୁ ସହଜରେ ମାରି ଦେଇଥିଲେ ଜମାରୁ ଭଲ ହେଇନଥିଲା ଆମେ ଯେମିତି ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣା ସହ୍ୟ କରିଛୁ ଠିକ ସେମିତି ଦି ଜଣ ମଧ୍ୟ ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣା ସହ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡିବ ତାପରେ ସିନା ଜାଣିବେ ଦୁଃଖଟା କଣ ଆଉ ଦୁଃଖ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ରାଜନ ଆଜି ଯୁଦ୍ଧରେ ପରାସ୍ତ ହେଇସାରିଛୁ ଯଥା ଶୀଘ୍ର ବଜାର ଉତାରି ଦେଇଦେ ସେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ରାଜମକୁଟ ମୋ ଯୁଦ୍ଧରେ ପରାସ୍ତ ହୋଇଛି ତା ବଳେ ମୁଁ ମୋ ରାଜମୁକୁଟ ତମ ହସ୍ତରେ କେବେ ଦେଇପାରିବ ହାତ ଯୋଡ଼ି କ୍ଷମା ମାଗୁଛି ସେଦିନ ରାଜ ସିଂହାସନରେ ବସିଥିଲା ସମୟରେ ଆମେ ବେଲି ଭାଇ ମଧ୍ୟ ହାତ ଯୋଡ଼ି ନେହୁରା ହେଇଥିଲୁ ସେଦିନ କଣ ଆମକୁ କ୍ଷମା କରିଦେଇଥିଲୁ ରକ୍ତ ଜୁଡୁ ବୁଡୁ କ୍ଷତ ବିକ୍ଷତ ଶରୀର ଥିଲା ମୋର ସେଦିନ କଣ କ୍ଷମା କରିଦେଇଥିଲୁ କ୍ଷମା କରିଦେଇଥିଲୁ ଦେଖୁଛୁ କଣ ଭାଇ ଯଥା ଶୀଘ୍ର ଉତାରି ନେଇ ରାଜମୁକୁଟ ମୋ ରାଜମୁକୁଟ ମୋଠୁ ତମେ କେବେ ବି ଦେଇପାରିବ ନାହିଁ ତମେ ସେମିତି କୁହେ ନେଇ ଆସୁଛୁ ଏଇ ରାଜମକୁଟ ପାଇବା ପାଇଁ ଆମେ ବେଲେ ଭାଇ କେତେ ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣା ସହ୍ୟ କରିଛୁ ଚାକର ପରି ତୋ ପାଦ ତଳେ ସେବା କରିଛୁ ଆଜି ତାହା ପ୍ରାପ୍ତ କରିସାରିଛୁ ଏଇ ଦେ ତୋ ମଥାରେ ଝଳସୁଥିବା ସୁବର୍ଣ୍ଣ ରାଜମକୁଟ ଆଜି ମୋରି ହସ୍ତରେ ରାଜମକୁଟ ସିନା ହାତ ମୁଠାକୁ ଆସି ଯାଇଛି ଆରେ ସେଦିନ ରାଜସଭାର କଥାଟା ଏଯାଏ ମୁଁ ମନରେ ଭୁଲି ପାରିନି ଆରେ ଜଖି ସେଦିନ ରାଜ ସିଂହାସନରେ ବସିଥିଲା ସମୟରେ ଏ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ଜନପ୍ରଜାଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଯେମିତି ଆମ ବେଲି ଭାଇକୁ ମାଡ଼ ମାରିଥିଲା ଠିକ ସେମିତି ଦି ଜଣଙ୍କୁ ମାଡ଼ ମାରିବା ଆରମ୍ଭ କର ତାପରେ ଯାଇ ମୋ ମନଟା ଶାନ୍ତି ହବ ମୁଁ ସେଇଆ ଦେଖିବାକୁ ଚାହେଁ ଯଥା ଶୀଘ୍ର ଆରମ୍ଭ କର ଏ କଣ କହିଯାଉଛ ତମେ ଏ ମାଣିକ୍ୟ ଗଣର ସମସ୍ତ ଜନପ୍ରଜାକୁ ଶାସନ କରୁଥିବା ଜଣେ ନ୍ୟାୟବନ୍ତ ଧର୍ମବନ୍ତ ରାଜାକୁ ତମେ ପୁଣି ମାଡ଼ ମାରିବ ଏ ସବୁ ଅନ୍ୟାୟ ସେ ସବୁ ଅନ୍ୟାୟ କଣ ସେଦିନ ନ୍ୟାୟ ଥିଲା ସେଦିନ କଣ ନ୍ୟାୟ ଥିଲା ଆରେ ଯେମିତି ମାଡ଼ ମାରିଛୁ ନା ମୁଁ ମରିଗଲେ ପାସରିବି ଆରେ ଏଇ ଦେখ ଦିଟା ଦାନ୍ତ ଖୋଲି ଯାଇଛି ଦିଟା ଦାନ୍ତ କେମିତି ଭୁଲିବି ସେଦିନ କଥା କେମିତି ଭୁଲି ଆଜି କିଏ ରକ୍ଷା କରିବି বিচারা কর সেনাপতি বিচার করবে দিও নাহি যে মতে শাস্তি কর নাহি তুমি অনীতি অনীতি করেছে বিচার কর সেনাপতি দিও নাহি যে মতে শাস্তি কর নাহি তুমি অনীতি আর কইল সেদিন তু কোন নীতি কাম করছিলু আজ
आईला होई आपणार सुना संसार को कल छार खार बोलते आपण लगे सेदिन तो लागी नथिले जहाँ मागिथिले देइथान्ते ताहा तुम्हें काका आम्भर जैसा तुम्हारी नाही मगती विचार कर सेनापति जिया नाही जे मौत शास्ति एते सहजरे छाड़ी देबे केमेते छाड़िबे केमेते आउ गोटाई कथा तोर मन अच्छे ना भूली सारी अरे से दिन राजसभा मध्य माड़ तो अनेक मारी से शलार मनटा भरी नाला आम बेली भाई राजकीय पोशाक उतारी दे आमको जमी दांतर भिकारी सजई ठीक सेमती दी जन देहर जी राजकीय पोशाक अच्छी जत शीघ्र उतारी दे दांतर भिकारी सजई दे द्वार द्वार बुली हाथ पताई भिक मागिबे भिक भिक मुठे दे सैया ही हबो जत शीघ्र उतारी दे राजकीय पोशाक हे प्रभु जगत नाथ जगन्नाथ ठुका जगन्नाथ को डाक सत आज आम राजा राणी राज वस्त्र खड़ी देव प्रभु हाउ राज्य छाड़े चली जीवु दूर को आज दिन सबु दिन आमे स्वामी स्त्री तोरे देखिबू गापा पाप जानिनी की पुण्य जानिनी धुआं खाली धुआं सारे नहीं लो जंत्रणार सुआ घन अंधार रे दिसु नहीं मुह मशाणी लगुची दुनिया पापा जाने की खाली पापा जाने की खाली सारे नहीं
ମଶାଣି ଲାଗୁଛି ଦୁନିଆ କେତେ ଦୁଃଖ ଦବୁ ତେରେ କାଳିଆ 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 किसी दुख दबू तेरे कालिया किसी दुख दबू तेरे कालिया केते 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 दुख दबू तेरे कालिया ସିଂହାସନ ରାଜ ସିଂହାସନରେ ବସିଥିଲା ସମୟରେ ଆମ ବେନି ଭାଇର ରାଜକୀୟ ପୋଷାକ ଉତାରିଥିଲା ହଁ ଭାଇ ଆଜି ଠିକ ସେମିତି ତା ଦେହରେ ଥିବା ରାଜକୀୟ ପୋଷାକ ସବୁ ଉତାରି ଦେଇଛି ହଁ ଭାଇ ଦକ୍ଷିଣରେ ଭାଇ କେବଳ ଖୋଜୁଥାଏ ଯାହା କାଲେ ପ୍ରପତ ହୁଏ ତାହା ବାସ୍ ହେଲେ ଭାଇ କଣ ଏ ଦୁନିଆର ଲୋକେ କହନ୍ତି আর কোনতে ଭାଗ୍ୟରେ ଥିଲେ ମିଳେ ଭାଗ୍ୟ আই চোখে নাই କଣ କଲେ ମିଳେ ଭାଇ আরে কর্ম করে মিলে কর্ম কলে আ মিলে চোখে ভাই রাখের কর্ম কর্ম নানা গতি কর্মকু ব্রহ্মাণ্ড চিরন্তে କିଏ ଯେମିତି କର୍ମ କରେ সিଏ সেমিতি ফল পায়ে କର୍ମ କଲୁ ফলটা পাইলু ଏଇଟା କର୍ମର ଫଳ। আরে চোখে ঈশ্বর যাহা করন্তে ପ୍ରାଣୀର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ করি করাও তায়ে মোহে ଅନ୍ୟ ଗତି ନାହିଁ সেইଥିପାଇଁ ନାଟ୍ୟକାର ବିଜୟ ଗୋପାଳ କଣ ଲେଖିଛନ୍ତି କଣ ଲେଖିଛନ୍ତି ଭାଇ ପୋଷା ଗଠିର ପରାଭବ ପତା କାଠିର ପରାଭବ ମହାମଣି ମାନ ଗୋବିନ୍ଦ ମହାମଣି ମାନ ଗୋବିନ୍ଦ ଭୋଗ ନ କରି ପାରିଲେ ଭୋଗ କରିବ କିଏ ହେଲେ ଦେଖି ଭାଇ ଆମେ ଧରି ଭାଇ ଏଥର ନିଷ୍କଣ୍ଟକ ଭାବରେ ଏ ବିଶାଳ ବାଣିଜ୍ୟକ ରାଜ୍ୟଟାକୁ ଉପଭୋଗ କରିବା ହଁ ଭାଇ ଆଉ ଏ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ଜନପ୍ରଜା ଆମରି ଇଶାରାରେ ଉଠୁବ ସେବେ ନିଶ୍ଚୟ ହେଲେ ଭାଇ କଣ ଆଜି କି ଅନେକ ବର୍ଷ ହେଇଗଲା କୋଉ କଥା ଅଛି ଆମେ ସେ ଅଗଣା ବଣି ବନସ୍ତ ଭିତରେ ଜୀବନ ଯାପନ କରୁ ହରେ ଚଛି ଆଉ ଭାଇ ପତର ବିଛେଇ ଶୋଉଥିଲୁ ହଁ ଶୋଇଛୁ ଭାଇ ଆଉ ପତର ଠୋଙ୍ଗାରେ ହଁ ଖାଉ ଖାଉଥିଲୁ ହେଲେ ଭାଇ ଚଛି ଆଜି ଏ ମାଣିକଗଡର ରାଜ ଉଆସରେ ହଁ ରତ୍ନ ପଲଙ୍କରେ ଶୟନ କରିବା ନିଶ୍ଚୟ ଆଉ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଥାଲିରେ ଭୋଜନ କରିବା। ଭାଇ ହଁ ଦେଖେ ସେଇ ଅରଣ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ହଁ ଫଳମୂଳ ଖାଉଥିଲୁ ଠିକ କହିଛୁ ରେ ଏ ଆଜି ଏ ରାଜ ଉଆସରେ ସଚୂର୍ଣ୍ଣ ଭଜା ଖାଇ ନିଶ୍ଚୟ ଆଜିଠୁ ଆମର ଖୁସିର ଦିନ ଏଥର ଚାଲିଯିବା ବିଶ୍ରାମ କକ୍ଷକୁ କିଛି କ୍ଷଣ ବିଶ୍ରାମ କରିବା ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଭାଇ। ଦେଖେ